आउ एक नुआ क्लास को मोर समस्त पाठक मंडली मानक प्रथमे मु स्वागत जनाऊँगी। आज आम देवदुर्लभ दास जीवनी संपर्क में आलोचना करिबा। देवदुर्लभ दास प्राचीन ओडिया कवि मानक मध्य अन्यतम। तांको रचित काव्य रहस्य मंजरी प्राची समिति द्वारा प्रकाशित। कवि जन्म समय ठीक भाव निरूपण कर जाई नाही। तेबे तांको रचनारू जणा जाए जे से जगन्नाथ दासଙ୍କ समसामयिक कवि थिले और रचनारू जहाँ संकेत मिले भी देवदुर्लभ दास निज काव्यर कौनसी स्थान रे निजर परिचय प्रकाश करिनाहांती। यह वैष्णवर सुलक्षण भाव गृहीत। निज विषय किछि न लेखिबा निरअहंकार चिन्ह भाव देखा जाउथिबारु कवि एपरि करिथिबा बोधे हुए। तांकर जन्मस्थान और समय वर्तमान सुधा पर्यंत अज्ञात बोली आमे माने कहि परिबा। तांकर नामकरण संपर्क में मध्य आमे जानि रखिबा। रहस्य मंजरीर केतक छांदर शेषरे कवि निज पूर्ण नाम देवदुर्लभ दास भावे उल्लेख करिसेंती। शरण मागई देवदुर्लभ जे दास दशम छांदरे परिप्रकाश। निरंतरे चिन्हे देवदुर्लभ दास 23 छांदरे परिप्रकाश, जहाँकि रहस्य मंजरी रे एई छांद गुड़िक परिप्रकाशित होइछे। तांको बासस्थली संपर्क में मध्य किछि सूचना आमे जानि रखिबा। कविंको रचित श्रीक्षेत्र तीक्ष्ण वर्णना और मिष्टानिधिर उल्लेख जोगु डॉक्टर देवेंद्र महांती से पुरीवासी होई पारंती बोली उल्लेख करिसेंती। प्राची समिति द्वारा प्रकाशित रहस्य मंजरी पुस्तकर मुखबंधरे डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती देवदुर्लभ दासଙ୍କ समयर विचार करिसेंती। पोथी पुष्पांजलि तांको संपर्क में कौन कहे ताहा मध्य जानि रखिबा। प्रथमतः डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती पाइथिबा 5 गोटे तालपत्र पोथी मध्यरु क ओ च चिन्हित पोथी रे केवल ग्रंथ लेखन समाप्ति दिवसर उल्लेख थिला। क पोथीर लेखनकारर दैवज्ञ भगवान नायक लेम्बाई विशे बड़पद ग्राम रे रहणी। पोथीर लेखा समाप्ति दिन वीरकिशोर देव महाराजଙ୍କ विजय शुभराज्य समस्त 47 अंक कुंभ 22 दिन अर्थात 1774 ख्रीष्टाब्दर कथा। तेणु देवदुर्लभଙ୍କ सुकृत रहस्य मंजरी ग्रंथ निश्चय 1774 ठारू पूर्ववर्त रचना बोली माने कहि पारिबा। च पोथी रे लेखनकार कृष्णकुंडा मुकुंद देवଙ୍କ द्वितीय अंक 1606 साल मकर 12 दिन पोथी लेखा शेष करथिले। अभिमन्यु तांकर रसवती काव्य वीरकिशोर देवଙ୍କ 69 अंक रे समाप्त करथिले। अर्थात रहस्य मंजरी क पोथी रे लेखनकार रसवती 18 वर्ष पूर्वे तांको लेखा समाप्त करथिले। एथुरु निसंदेह रे एतिकी मात्र सिद्धांत रूपे ग्रहण करा जाई पारे जे रहस्य मंजरीर कवि देवदुर्लभ अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ पूर्ववर्ती डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती आलोचना को नहीं पंडित सूर्यनारायण दास ग्रंथटी को 1774 पूर्वर लेखा बोली सहमति देइछन्ति। भाषातात्विक दिग ए रहस्य मंजरी काव्यर भाषातात्विक दिग किभଳି थिला ताहा मध्य जानि रखिबा। द्वितीय रे रहस्य मंजरीर भाषा और प्राचीन शब्दर प्रयोग अप्राकृतिक शब्दालंकार और पौराणिक अलंकार रीति अनुध्यान कले बोध हुए जे यह एक प्राचीन काव्य। व्यवहृत प्राचीन शब्द मध्यरु किछि हेले श्रुणाह, बिंघशिले, मेहु, सारिस, पिरोघ, केहुणी इत्यादि। सारदा दासଙ୍କ महाभारत रे एसबु शब्द व्यवहृत और वर्तमान ये समस्त शब्द अव्यवहृत। आर्तबल्लभଙ୍କ मतरे श्रोणा शब्द सारदा दासଙ୍କ छड़ा अन्य कई व्यवहार करिथिबा जणा जाए नाही। तांको रहस्य मंजरी काव्यर सांगीतिक अनुध्यान कौन थिला ता मध्य जानि रखिबा। ग्रंथर विभिन्न छांदरे थिबा राग निर्देश रे केतक प्राचीन बाणीर उल्लेख देखा जाए। द्वितीय चतुर्थ छांद कलास बाणी रे, षष्ठ छांद रामविवाह प्रथम छांद बाणी रे समस्त छांद
ସପନ ଚେତିଆ ବାଣୀରେ ଓ ଦଶମ ଛାନ୍ଦ ତୁଳାଭିଣା ବାଣୀରେ ଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କୈଳାସ ବାଣୀ ବର୍ଷାଦାସଙ୍କ କୈଳାସ ଚଉତିଶାରୁ ଆସିଅଛି। ରାମବିବାହ କାବ୍ୟ କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ। ତୁଳାଭିଣା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହିସବୁରୁ ଅନୁମିତ ଯେ ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, ବର୍ଷା ଦାସ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ମତରେ କବି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରର କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ରାଗ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜୀବିତ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ସେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ଓ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର କବି ବୋଲି କହିବା ଅସୀମନିଚ ହେବ ନାହିଁ। କବି ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା। କବି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ କୌଣସି କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ଏହି କଥାବସ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ସମାବେଶିତ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଗୋପୀଚନ୍ଦନରେ ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ନାମରତ୍ନ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭଙ୍ଗୀରେ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସମକାଳୀନ ବାତାବରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। କବିଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ଅନ୍ତର୍ବିବାଦ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶାନ୍ତ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। କବି ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏପରି ଅନର୍ଥ ହିଂସାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଙ୍କର ସନ୍ଥବୁଦ୍ଧି ଯେବେ ସେ ହୁଅନ୍ତା, ଖଡ଼୍ଗ କମାଣ ବାଣ କିମ୍ପାଇ ବିହନ୍ତା। ଏକକୁ ଆରେକ ନଚିହ୍ନନ୍ତି ମତ ଭଳେ, ତେଣୁ ମରାମରି ହୋଇ ମରନ୍ତି ସକଳେ। ଚତୁର୍ବିଂଶ ଛାନ୍ଦ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟରେ ଏହି ପଂକ୍ତିଟିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଥିଲା ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସାମୂହିକ ଆଲୋଚନା। ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଯଦି ପାଠକଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।